Kelihatan nggak? Kelihatan. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 minggu ini bakal membahas tentang tema dari sosiolinguistik. Ini bisa digeser Ke bawah. ya, kayak minggu 3 ada saya sendiri, Livia Maulida, lalu ada Pratini Karim. Pembahasan dari tema coach ini yang pertama ada diglosia, bilingualism dan multilingualism, dan code switching. Yang pertama, materi diglosia akan disampaikan oleh Prati. Diglosia. Diglosic situation exists in a society when it has two distinct codes which show clear functional separation. That is, one code is employed in one set of circumstances and the other in entirely different set. Ferguson has defined diglosia as relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the language, there is a very divergent, highly codified, superposed variety, the vehicle of a large and respected body of written literature, either of an earlier period or in another speech community, learned largely by formal educational and is used for most written and formal spoken purposes, but is not used by any sector of community for different conversation. Jadi, diglosia itu peralihan dari suatu kode ke kode lain. Misal, kita gunain bahasa, maksudnya kita ada yang informal sama formal. Misalnya kayak bahasa tulis sama non-tulis. Next. In each situation, there is a high variety of language and a low variety. Each variety has its own specialized function, and each is viewed differently by those who are aware of both. The major characteristic of diglossic phenomenon is in Arabic, Swiss, German, Hightan, and Greek. For example, in the Arabic situation, the two varieties are classical Arab defined as H and the various regional colloquial defined as varieties. L. In Switzerland, they are standard German and Swiss German. In Haitian, the varieties are standard French and Haitian Creole. In Greece, they are Caterefosa and Demotiki or Demotic varieties of Greek. Nah, jadi variasi diglosia itu ada dua, yaitu high atau H sama yang L atau low. Fenomena diglosia yang paling umum tuh ada di Arab, Swiss, Jerman, Haiti, sama Yunani. Misal kalau misalnya di Arab tuh ada Arab klasik sama Arab regional. Nah, Arab klasiknya itu disebutnya high variety. Kalau yang Arab regional itu dianggapnya low variety. Next. A key defining characteristic of diglosia is that the two varieties are kept quite apart. In one is used in one set circumstance and their function, other in entirely different set. For example, the H variety may be used for delivering sermon and formal lectures, especially in parliament or legislative body, for giving political speeches, for broadcasting the news on radio and television, and for writing poetry, fine literature, and editorial in newspapers. In contrast, the L varieties may be used in giving instruction to workers in low prestige occupation or to household servants, in conversation with familiars, in soap operas and popular programs on the radio, in caption on political cartoon in newspaper, and in folk literature. Nah, jadi contoh penggunaannya tuh kayak yang high variety itu dipakai di situasi formal, misal kayak political speech, nulis puisi, khotbah, gitu-gitu. Kalau misalnya yang L atau variety low itu dipakainya di situasi non-formal, misal ngobrol sama keluarga atau temen. Next. On occasion, a person may lecture in an H variety but answer question about its contents or explain part of it in L variety so as to ensure understanding. You do not use an H variety in circumstances calling for an L variety. For addressing a servant,
nor do usually use an L variety when an H is called for writing serious work of literature. The H variety is this prestigious, powerful variety. The L variety lacks prestige because the H variety is more beautiful, logical, and expressive. The H variety is also likely to be learned in some kind of formal setting, in classroom or as part of religious or cultural indoctrination. To that extent, the H variety is taught, whereas the L variety is learned. Jadi variasi H atau H itu biasanya didapetinnya dari pendidikan formal, misalnya kayak sekolah. Nah, sedangkan kalau yang low itu dari pergaulan keluarga atau teman. Next. Nah, yang kedua ada bilingualism dan multilingualism. Nah, monolingualism, that is the ability to use only one language, is such a widely accepted norm in so many parts of the Western world that is often assumed to be a worldwide phenomenon to the extent that bilingual and multilingual individuals may appear to be unusual. Such people are likely to be immigrant, visitors, or children of mixed marriage and in respect marked in some way, and such marking is not always regarded favorably. Jadi itu di sini quotes yang kedua ada bilingual sama multilingualism. Di sini maksudnya monolingualism itu kan adalah sebuah kemampuan komunikasi yang menggunakan satu bahasa. Nah, ternyata di beberapa negara di Western banyak yang berasumsi bahwa penggunaan satu bahasa dalam komunikasi itu adalah sebuah norma. Jadi orang yang memiliki kemampuan bilingualism atau multilingualism yang dia tuh bisa komunikasi dalam dua bahasa atau lebih itu dianggap unusual atau gak biasa gitu. Nah, biasanya orang-orang yang punya kemampuan kayak gini tuh imigran atau anak yang lahir dari keluarga orang tua yang mix gitu. Misalnya bapaknya Inggris, ibunya Spanyol gitu. However, in many parts of the world, an ability to speak more than one language is not at all remarkable. In fact, a monolingual individual would be regarded as a mischief, lacking an important skill in society. The skill of being able to interact freely with the speaker of other language with whom regular contact is made in the ordinary business of living. Sini tuh maksudnya banyak negara-negara di dunia yang bisa bahasa di dua bahasa ini tuh dianggap suatu bahasa yang suatu skill yang penting untuk berkomunikasi. Jadi kemampuan lebih dari satu bahasa ini dianggap normal. Misalnya satu bahasa untuk di rumah, satu bahasa lagi digunakan untuk bisnis, dan biasanya kemampuan berbagai bahasa ini terjadi secara alami dan perpindahan satu bahasa ke bahasa lain dilakukan tanpa ragu-ragu. People who are bilingual or multilingual do not necessarily have exact the same abilities in the language. Bentar. In fact, nggak masuk. Oh, masuk rumah. In fact, that kind of parity may be exceptional, as Sidar says, multilingual involving balance, native-like command of all language in the repertoire is rather uncommon. Sidar said, multilingual develop competence in each of the codes to the extent that they need it and for the context in which each of the language is used. Context determine language choice in a society and which more than one language is used. You must find out who use what, when, and for what purpose if you are to be socially competent. Your language choice are part of the social identity you claim for yourself. Jadi orang-orang yang punya kemampuan itu nggak selalu memiliki kemampuan bahasa yang sama dengan native dari bahasa tersebut.
menurut Sidar, orang memiliki kemampuan multilingual dan bilingual ini harus pandai menentukan konteks bahasa atau kalimat-kalimat yang dipilih gitu. Contohnya siapa yang menggunakan apa, kepada siapa kita harus berbicara, terus kapan bahasa atau kata dan bahasa tersebut dapat diucapkan. Yang ini dulu aja. September. Soalnya nggak bisa Iya, digeser. Besok Oktober. Sampai sampai Desember. Berapa kalau untuk Desember? 300. Nih, slide-nya nggak bisa digeser. Bisa. September udah. Bawah. Yeah. Attempt to distinguish people who are bilingual from those who are bidialectical may fail. They may be some, though very many people are actually bi or even multidialectical. They may speak varieties which are distinctly different, but whether each separate variety is genuinely dialect depends on how one defines dialect. Is not at all an easy matter to decide. So it sometimes is too wide deciding who is or who is not bilingual. Is someone who speaks both Hindi and Urdu bilingual, who speak both Serbian and Croatian, Ninorsk and Bokmal, or Russian and Ukraine. Such speaker may well tell you they are, but on the other hand, a Chinese who speak both Mandarin and Cantonese will almost certainly insist that he or she speak only two dialects of Chinese, just an Arab who knows both colonial variety and the classical literary variety of Arab will insist that they are only different varieties of the same language. Jadi untuk membedakan orang yang bilingual sama bidialektikal itu agak susah. Di sini dicontohkan orang yang bisa bahasa Hindi dan Urdu atau Serbian dan Kroasia, bisa aja mereka menganggap diri mereka tuh punya kemampuan bilingual, tapi beda halnya sama orang yang bisa bahasa Chinese sama Mandarin. Pasti mereka menganggap diri mereka tuh, mereka bahasanya cuma satu, yaitu Chinese, tapi mereka cuma dialeknya aja yang beda gitu. Gitu juga dengan Arab. An example of bilingual and multilingualism. An interesting example of multilingualism exists among the Tucano of the Northwest Amazon on the border between Colombia and Brazil. The Tucano are a multilingual people because men must marry outside their language group. There is no man may have a wife who speaks in language. For that kind of marriage, relationship is not permitted and would be viewed as a kind of incest. Men choose the woman they marry from various neighboring tribe who speak other language. Jadi contoh yang ini tuh, di suku Tucano itu, para laki-lakinya tuh nggak boleh nikah sama perempuan yang dari suku tersebut karena bahasa mereka tuh sama. Jadi suku Tucano harus nikah sama perempuan yang bahasanya beda di luar suku mereka. Jadi otomatis kalau mereka tinggal di satu kampung, satu itu tuh bahasanya pasti lebih dari satu karena suami istri kan bahasanya beda. Nah, terus nanti anak mereka juga bahasanya bakal jadi bilingual atau multilingual. Terus somewhat similar attitude toward multilingualism have been reported from other part of the world. For example, Salisbury report that among the Saint of New Guinea, it is quite normal for people to know a number of languages. Moreover, they prize language learning so that when someone who speaks a language they do not know enter a community, people in the community will try to learn as much as they can about the language and to find occasion to use their learning. Terus contoh dari bilingual ini ada di Xi'an, pokoknya itu. Jadi komunitas mereka tuh menganggap bilingualism itu suatu hal yang biasa. Malah misalnya ada pendatang yang ngunjungin suku mereka tuh malah antusias buat belajar beda bahasa gitu. There is a long story in certain Western society of people actually looking down on those who are bilingual. Bilingualism is sometimes seen as a personal and social problem, but something that
has strong positive connotation. One unfortunate consequence is that some Western society go to great length to downgrade, even eradicate the language that immigrants bring with them while at the same time trying to teach foreign language in school. Jadi tuh beda halnya sama di Barat atau Western. Jadi dalam masyarakat Barat tertentu yang benar-benar merendahkan dalam tanda kutip gitu ya, mereka yang bilingual. Bilingualisme terkadang dipandang sebagai masalah pribadi dan sosial, bukan sesuatu yang memiliki konotasi positif yang kuat. Salah satu konsekuensi yang tidak menguntungkan adalah beberapa masyarakat Barat berusaha keras untuk menurunkan bahkan menghapus bahasa asing yang dibawa para imigran, sementara pada saat yang sama mereka mencoba untuk mengajarkan bahasa asing di sekolah. Mungkin masih ada kaitannya sama white supremacy gitu kali ya, kalau misalnya mereka tuh nggak mau bahasa dari imigran tuh dipelajari atau berkembang di negara Barat gitu. Roland Werder tried to stress in this section is that bilingual and multilingualism are normal in many parts of the world, and the people in this part will view any other situation as strange and limiting. Jadi menurut Roland ini, perbedaan cara pandang seorang terhadap bilingual and multilingualism itu adalah suatu hal yang normal atau biasa. Selanjutnya itu kode switching. People then are usually required to select a particular code whenever they choose to speak, and they may also decide to switch from one code to another or to mix code even within sometimes very short utterance, and thereby create a new code in a process known as code switching. Code switching, also called code mixing, can occur in conversation between speakers' turn or within a single speaker's turn. In the latter case, it can occur between sentences or within a single sentence. Code switching can arise from individual choice or be used as a mere identity marker for a group of speakers who must deal with more than one language in their common pursuit. As Gall says, code switching is a conversational strategy used to As Gall says, code switching is a conversational strategy used to establish, cross or destroy group boundaries, to create, evoke, or change interpersonal relation with their rights and obligations. Jadi, kode switching tuh peralihan dari satu kode ke kode lain. Misal kita gunain bahasa Indonesia, terus beralih jadi bahasa Inggris. Nah, terus ini tuh bisa dilakuin di antar kalimat atau satu kalimat. Next. The use of code switching. Singapore has 4 official languages: English, the Mandarin variety of Chinese, Tamil, and Malay, which is also the national language. The majority of its population are native speakers of Hokkien, another variety of Chinese. National policy promotes English as a trade language, Mandarin as the international Chinese language, Malay as the language of the region, and Tamil as the language of one of the important ethnic groups in the Republic. Chinese child growing up in Singapore is that he or she is likely to speak Hokkien with parents and informal Singapore English with siblings. Conversation with friends will be in Hokkien or informal Singapore English. The language of education will be the formal variety of Singapore English and Mandarin. Jadi kan kalau di Singapura tuh ada banyak bahasa, misal kayak English, Mandarin, Tamil, Malay. Nah, misalnya kalau anak Chinese yang besar di Singapura itu kalau ngomong sama orang tuanya pakai bahasa Hokkien. Tapi kalau sama saudaranya pakai Singapore English. Terus kalau sekolah pakai ya bahasa Inggris atau Mandarin Singapura. Itu. Next. Or another example is the students knew 9 different languages, with nearly everyone knowing Indonesia, Japanese, Dutch, and English. They tend to discuss their academic work in English, but use Indonesian for most other common activities. Such motivation need not be at all conscious, for apparently many speakers are not aware that they have used one particular variety of a language rather than another, or sometimes even that they have switched language either between or within utterance. Nah, jadi kalau misal penggunaan kode switching tuh digunainnya bisa secara sadar atau secara nggak sadar.
Next. Kinds of code switching. Yang pertama, situational code switching. Situational code switching occurs when the language used change according to the situation in which the conversants find themselves. They speak one language in one situation and another in a different one. No topic change is involved. When a change of topic requires a change in the language used, we have metaphorical code switching. Metaphorical code switching has an effective dimension to it. You change the code as you redefine the politeness to define the situation, formal to informal, official to personal, serious to humorous, and politeness to solidarity. A number of less Gampers cite example of metaphorical code switching from three sets of language, Hindi and English, Slovene and German, and Spanish and English, to show how speakers employ particular language to convey information that goes beyond their actual words, especially to define social situation. Jadi kode switching itu ada dua. Yang pertama situasional. Nah, kalau situasional tuh tergantung kita ganti kodenya tuh tergantung situasi, tapi topiknya itu nggak berubah. Nah, yang kedua itu metaphorical. Kalau metaphorical tuh misalnya keadaannya kayak informal atau non formal. Terus dari misalnya kita lagi ngomong lucu terus ke serius gitu. Lanjut ya. Next. Lalu ada example of code switching. Ralph provide the following example of this kind of code switching, sometimes called intrasentential code switching or code mixing among Spanish English bilingual. Jadi contohnya ini yang di bold ini bahasa Spanyolnya, terus yang di bawah itu bahasa Inggris aslinya, misalnya no fan itu artinya they are not going to. Jadi kalau switching itu kayak contohnya misalnya kita ngomong bahasa Indonesia, tiba-tiba kita switch ke bahasa Inggris, kayak gitu. Nah ini contohnya dari Spanish ke Inggris. Nishimura report on the language choice of several nieces, second-generation Japanese immigrant living in Toronto as they converse with a variety of friends in private homes. These nieces spoke Japanese to native Japanese, English to fellow nieces, and a mixture of Japanese and English to mixed group of Japanese and nieces. However, this Japanese contains some English word, mainly when they did not know the Japanese equivalent, and their English made sporadic use of Japanese phrase and sentence symbolizing the speaker's identity as a Nisei. Lalu contohnya ada dari imigran generasi kedua Jepang yang tinggal di Toronto. Mereka memiliki jenis varietas dalam berkomunikasi. Para Nisei ini, jadi second generation Japanese itu disebutnya Nisei. Para Nisei ini berbicara bahasa Jepang dengan orang Jepang asli, bahasa Inggris ke sesama Nisei, dan campuran bahasa Jepang dan Inggris untuk campuran kelompok dari Jepang dan Nisei. Namun bahasa Jepang yang mereka bahasa Jepang mengandung sedikit bahasa Inggris, terutama ketika mereka tidak tahu padanan bahasa Jepang. Nah, ketiga jenis penggunaan menunjukkan identitas pembicara sebagai Nisei dan solidaritasnya dengan Nisei lain. Jadi penggunaan code switching dalam hal ini sebagai identitas pembicara dan bentuk solider terhadap Nisei lain. Nah, terus, as we have seen, your choice of code also reflect how you want to appear to others, how you want to express your identity, and or how you want others to view. The code we choose to use in particular occasion indicates how we wish others to view us. If we can comfortably control a number of code, then we would appear to have an advantage over those who let such control. Speaking several of the language and obviously be distinct advantages in a multilingual gathering. Jadi pemilihan kode atau kata saat kita berkomunikasi itu mencerminkan bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain atau bagaimana kita
mengekspresikan identitas kita. Jadi code switching itu bisa menjadi sesuatu yang berguna dalam skill sosial, tapi di samping itu pasti menimbulkan pro kontra. Ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang menganggap itu sesuatu yang bagus dan ada yang enggak. Jadi itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Thank you. Ada yang mau bertanya? Halo, Ya. aku mau nanya dong, yang tentang kode switching. Namanya siapa? Nama saya Najibah Malik. Gimana, Cip? Ini tadi kan kode switching kalian ngomong kalau bisa dilakukan antar kalimat sama satu kalimat. Nah, itu tuh maksudnya kayak gimana ya? Bisa dijelaskan nggak? Oke, langsung jawab aja ya. Nih, contohnya kalau misalnya kayak anak Jaksel, misalnya kalau misalnya yang di antar kalimat tuh misalnya dia ngomong, actually gue tuh merasa gini. Nah, itu kan ada di satu kalimat kan. Nah, kalau misalnya yang di antar kalimat tuh, misalnya nih, aduh gue capek banget nih, banyak tugas, I'm really gitu-gitu dah. Pokoknya jadi dia adanya di beda kalimat. Ngerti nggak? Gimana, Cip? Ngerti sih, cuma kurang deh. Contohnya ada lagi nggak? Coba Lip, kasih contoh Lip. Pokoknya contoh apa ya? Contoh gampangnya tuh biasa kalau kita ngomong nge-switch gitu lah dari bahasa Indonesia ke Inggris. Itu jadi bisa antar kata. Kalau antar kata kayak yang tadi dicontohin Spanyol sama Inggris gitu kan. Kayak misalnya tadi yang Pratiwi bilang, yang actually, terus kita ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, kalau antar kalimat kita ngomong Inggris dulu, baru ntar kita ngomong bahasa Indonesia. Kayak apa sih, banyak deh contoh yang youtuber gitu suka kayak gitu kan sekarang. Gitu. Gimana? Oh iya. Iya, paham. Nanti kan Jadi kalau yang satu kalimat itu, dia switching-nya itu dalam satu kalimat, seperti itu. Iya. Oh, kalau antar kalimat beda. Oke. Kasih. Oke. Ada yang lain? Lihat berarti apa namanya? Kayak ini dong, kayak bahasa anak Jaksel, berarti itu salah satunya itu dong. Kode switching itu dong. Iya. Kan dia mencampur kata tuh. Campur-campur gitu. Iya, pokoknya kalau code switching itu tandanya gitu, misalnya dua bahasa dicampur gitu ngomongnya. Ntar dia ngomong bahasa Inggris, terus ngomong ganti ke bahasa Indonesia gitu. Kalau itu, Livia mau nanya dong, kalau ini apa namanya, kalau kode switching itu hanya berlaku untuk bahasa negara gitu, kayak misalkan tadi Indonesia ke Inggris atau Inggris ke Spanyol gitu, atau bisa dari ikut bahasa daerah juga ya, atau beda ini kali, beda konsep apa gimana? Mungkin bisa ngasih penjelasan. Kalau misalnya bahasa daerah biasanya ke bawahnya ke dialek sih ya. Misalnya ngomongnya bahasa Indonesia, tapi dialeknya dialek Jawa. Kayak gitu sih kayaknya. Kalau di sini banyaknya contohnya code switching-nya antar bahasa gitu. Tapi kalau misalnya yang daerah itu biasanya dialeknya sih yang ikut. Misalnya orang Jawa tapi dialeknya dialek ngomong bahasa Indonesia tapi dialeknya dialek Jawa, atau ngomong bahasa Indonesia dialeknya dialek Sunda gitu. Oh, oke. Makasih Livia. Mau nanya. Ya, gimana? Nanya apa dan? Jadi kan minggu lalu sempat ngebahas borrowing ya. Nah, perbedaannya code switching sama borrowing itu apa? Langsung jawab nih ya. Kalau borrowing itu kan kata serapan ya. Misalnya kata bahasa Inggris diserap ke bahasa Indonesia. Terus itu tuh bakal ada di kamus bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya code switching tuh bahasanya tetap bahasa Inggris, nggak jadi bahasa Indonesia, tapi dia cuma nge-switch aja gitu ngomongnya, ntar bahasa Inggris, ntar bahasa Indonesia.
Kalau borrowing kan itu jadi apa sih? Jadi masuk ke kamus bahasa Indonesia karena udah diserap gitu. Oh iya ya, makasih. Oke. Ada lagi. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri. Gimana? Absen dulu aja nih ya. Sini ada hari ini ada Andini Rahmawati, ada Nareswari, Elvara Ray, Emma Rofiana, Alfa Cira, Farhan Razak, Fira Farah, Haikal, Hana, Laras, Malika, Nabila, Nadira, Najibah Malika, Nariska Putri, Nibros Murtado, terus Novian, Reza Mahendra, Rifa Avantia, Saidah Sumaya, sama Lanang Joko Bumi. Kalau gak ada pertanyaan lagi, kita tutup sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat. Gimana, Kak? Ya, Ya, tutup terima aja. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh wabarakatuh. iya, berarti kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.